bye, bye. Bye. Ay, agad eh. Ang kulit na. Tawa-tawa pa siya. Shh. Tingnan natin yung room. Bye. Hindi nga dyan yung room natin. Bye. Bala ka. Bye. Bye. Hoy. Si Jonathan. Halika na dito. Dali. Pupasok siya doon. Tapos nagtatawaran kami. Dito. Pa-record ka. Naka-record ka. Anong picture? Oy, Video. crush siya na. Naka-video pa. Halika naman, baby. Oh, tingnan mo to. Oh, wow, oh. Naka-record yan eh. Stoy. Maandar. Hindi sila. Maandar yung oras eh. Ito, oh. Oh, wow, oh. Oh, wow. Oh, thank you.